जय जगन्नाथ बंधु आमे पूर्व भिडियो रे देखिथिले ओडिशा राज्य रे प्रधानमंत्री आवास योजना रे नुआ घर पई सर्वे हेबाकू जाउछि। सरकारक तरफरु आसीथिबा गाइडलाइन मध्ये जानिले जे केउ भଳି भाबरे नीति ओ नियम सर्वे पई रहिबो। आमे समस्ते जानि सारिछे पीएमएवाईजी योजना रे घर सर्वे हेबो एवं हिताधिकारी निजे निजर सर्वे करिवो। सेथिपई आजिर भिडियो रे आमे देखिबा हिताधिकारी निजे निजर केउ भଳି भाबरे सर्वे करिवो आवास प्लस एप्लिकेशन माध्यम रे। ताहा आजिर भिडियो रे जानिबा। आजिर भिडियो को आमे पार्ट 1 भाबरे रखिबा काहेकि ना आगो को मध्य सर्वेर प्रणाली उपरे आमे लाइव भिडियो आनिबा एवं आपण केउ भଳି भाबरे संपूर्ण भाबरे सर्वेर प्रणाली रे भाग नै परिबे। सेथिपई आपनको संपूर्ण तालीम आमे भिडियो माध्यम रे देबा। सेथिपई चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु। चैनल को सब्सक्राइब करने थिले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु काहेकि ना चैनल रो प्रत्येक भिडियो आपनको किछि ना किछि शिखिबा को देई थाए। एबे चलंतु भिडियोटी स्टार्ट करिबा। देखंतु बंधु फास्ट रहउची आवास प्लस एप्लिकेशन रो साइन अप एवं लॉगिन। साइन अप एवं लॉगिन करिया पूर्वरु प्रश्न उठुची आमे एप्लिकेशन टाको केउठु डाउनलोड करिबा। देखंतु प्ले स्टोर रे एही ऐप मिलिबो नाही। आपनको pmay.nic.in साइट को जीवा को पड़िबो। प्रधानमंत्री आवास योजना रो जे ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल साइट आपनको जीवा को पड़िबो एवं पीएमआई सर्वे 2024 ऑप्शन रे आपनको क्लिक करी सेठू आवास प्लस 2024 एप्लिकेशन को आपनको डाउनलोड करिया पड़ियो। आमे पूर्व वीडियो रे एटा कहिथिले आपण माने जदि देखि नाहंती पूर्व वीडियो देखि नियंतु जे आपण केउठु एही आवास प्लस 2024 एप्लिकेशन को डाउनलोड करिवे आपण संपूर्ण रूपे जानि जिवे। एबे एही ऐप आसी नाही। एबे वर्तमान जो हमर पंचायत रे जो ऑफिशियल सर्वेयर भाबरे नियुक्त होइछन से मानकर फेस ऑथेंटिकेट करिया पे केवल एप्लिकेशन आसीची। बहुत कम दिन भितरे आपनकर जो हिताधिकारी माने निज निजर जो सर्वे करिवे ताहा सेही एप्लिकेशन टी आसी जिवो। आसिले आमे वीडियो माध्यम रे आपनको जणै देबु आपण डाउनलोड करी सर्वे करि परिबे। एबे केवल आमे सर्वे रो प्रोसेस ऊपर आज जानिबा जे एप्लिकेशन आसिला परे आपण केउ प्रोसेस रे आपनकर सर्वे करिवे। देखंतु सेठु आपण एप्लिकेशन टाको डाउनलोड कर देले। डाउनलोड कर देला परे आपण इंस्टॉल करिवे। इंस्टॉल कला परे आपण जते बेले फास्ट ओपन करूछंती ऐप को आपनको एई भलिया होम पेज शो करिवो। गोटे आसीबो असिस्ट सर्वे आ गोटे आसीबो सेल्फ सर्वे। असिस्ट सर्वे क्लिक कले हमर जो ऑफिशियल स्टाफ माने रहिले असिस्ट सर्वे रे क्लिक करी से माने एठी तांकर आधार कार्ड देबे एवं जदि हिताधिकारी निजे निजर सर्वे करूची ताहले से सेल्फ सर्वे ऊपर क्लिक करी तांकर एठी आधार नंबर एंट्री करिवे। आमे जानि गले एतिक कला परे आमे एठी आधार नंबरटा दबा। आधार नंबरटा एंट्री करी ऑथेंटिकेट ऊपर क्लिक करिवा। तापरे हमर ऑथेंटिकेट हबो। देन प्रोसेस हैला जो जेउ आधार नंबरटा में दबा आधार नंबर देई ऑथेंटिकेट ऊपर क्लिक कला परे हमर मोबाइल रो कैमरा ओपन होई जिवो। कैमरा ओपन हो गला परे एही आधार नंबरटी जहार आमे सेही व्यक्ति को कैमरा सामना रे रखिबा। रखिले तांकर फोटो कैप्चर हबो। फोटो कैप्चर हेले आधार कार्ड नंबर सहित से व्यक्तिंकर ऑथेंटिकेट करा जिवो जे से व्यक्ति प्रकृति रे ठीक ना भूल आधार कार्ड जहार कैमरा आगे सेही व्यक्ति ही रहिबे। तांकर ऑथेंटिकेट हे गला परे एठी आपनको ई केवाईसी सक्सेसफुल बोली शो करिवो। जदि से व्यक्ति ठीक अछंती आपण एठी ओके ऊपर क्लिक करिवे। देखंतु सर्वेयर जे पंचायत ऑफिशियल से तो गोटे मोबाइल रे पंचायत रो समस्त व्यक्ति विशेषकर बा जनसाधारणकर जे गरीब लोक अछि तांकर सर्वे करि परिबे। किंतु जनसाधारण जो माने सेल्फ सर्वे करिवे लोक माने जो सेल्फ सर्वे करिवे से माने केवल गोटे मोबाइल रे जनकर ही सर्वे करि परिबे। अर्थात आमे समस्ते एबे स्मार्टफोन यूज करूचे। धरि नियंतु आम घर पई मते सर्वे करियार अछि मो घर पाइबा पई योग्य अछि।
ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ଘରର ସର୍ଭେ କରିପାରିବି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବାରର ସର୍ଭେ ମୁଁ ସେହି ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ୱାନ୍ ଡିଭାଇସରେ ୱାନ୍ ସର୍ଭେ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସବୁଠୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୋ ସର୍ଭେ କେବଳ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସର୍ଭେ କରିବି। ମୋ ଘର ସର୍ଭେରେ କେହି ଆଉ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଜାଣିଲେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାସ ପ୍ଲସ୍ 2000 ଆପ୍ଲିକେସନ କ୍ରିଏଟ୍ ପିନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେବ। କ୍ରିଏଟ୍ ପିନ୍ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟେ ପିନ୍ ଦେଉଛି, ଏ ପିନ୍ଟା କୌଣସି ପିନ୍ ଦେବାରେ କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ପିନ୍ ଦେବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଖୋଲିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପିନ୍ଟା ମାଗିବ, ଯାହା ଆମେ ଦେଇଥିବା ଆମେ 1 2 3 4 ଦେଇପାରିବା, 7 9 5 4 ଦେଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ପିନ୍ କରିବେ। 4ଟା ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ, ଯେଉଁ 4ଟା ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଲେ ସେଇ କନଫର୍ମ ପିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 4ଟା ନମ୍ବରକୁ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ପିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପନ୍ କରିବେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ସେଇ ପିନ୍ ଦେବେ। ପିନ୍ ଦେଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିନ୍ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରିଦେଲେ। କ୍ୟାମେରା ଓପନ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଫେସ୍ ଦେଲେ। ଫେସ୍ ଦେଲା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲିଙ୍କ ଟୁ କ୍ୟାପଚର। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଓପନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ଖୋଲିବେ, ବନ୍ଦ କରିବେ ଖୋଲିବେ। ବ୍ଲିଙ୍କ କଲେ କ୍ୟାମେରା ଅଟୋ କ୍ୟାପଚର କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି କୌଣସି କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଫିଜିକାଲି। ଆପଣ କେବଳ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ଟା ରଖିବେ, ଆଖିଟାକୁ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ। ବ୍ଲିଙ୍କ କଲା ପରେ କ୍ୟାମେରା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନେବ। ଏବେ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ, ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ପିନ୍ ଦେଇ ଏଠି ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଆୱାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆପ୍ର ସର୍ଭେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ସର୍ଭେ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ ସର୍ଭେ, ଅପଲୋଡ୍ ସେଭ୍ ସର୍ଭେ ଡାଟା। ଆଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ ସର୍ଭେରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିପାରିବା। ଯାହା ଆମର ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଆମେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଘରର ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ସବୁକିଛି ଆମେ ଆଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ ସର୍ଭେରେ କରିବା। ସେହି ସର୍ଭେଟାକୁ ଆମେ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଦେଲେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲା ପରେ ଆମର ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସେଭ୍ ହୋଇକି ରହିବ ଅପଲୋଡ୍ ସେଭ୍ ସର୍ଭେ ଡାଟାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଅପସନକୁ ଯାଇ ଆମେ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରି ସେଭ୍ କରିବା ବା ଅପଲୋଡ୍ କରିବା। ଅପଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ସେଇ ଡାଟାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପଳାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ ସର୍ଭେରେ ଆମେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଆଧାର ନମ୍ବର ହେଉ, ତାର ଫଟୋ ହେଉ, ଘରର ସ୍ଥିତି ହେଉ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର କରିବ ହେଉ, କିମ୍ବା ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆମେ ସବୁ ଆଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ ସର୍ଭେରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରି ଦେଉଛେ ଆମର ସେଇ ଡାଟାଟା ଅପଲୋଡ୍ ସେଭ୍ ସର୍ଭେ ଡାଟାକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନକୁ ଯାଇ ସେ ଡାଟାଟାକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା। ଅପଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନରୁ ଡାଟାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପଳାଇବ। ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପଲୋଡ୍ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଡାଟାଟାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବା। ୱାନ୍ସ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚୁଜ୍ ନ କରିବା, ବ୍ଲକ ଚୁଜ୍ ନ କରିବା, ଗ୍ରାମ ଚୁଜ୍ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ଭେଟାକୁ କେମିତି କରିବା? ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ମାଗିବ, ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ ଫାଷ୍ଟ ମାଗିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ସର୍ଭେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3-4ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି 3-4ଟା ଗାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋ କରିବ। ଯଦି ବେନିଫିସିଆରୀ ନିଜର ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଭିଲେଜ
ମ୍ୟାପ୍ ହେବ। ଯଦି ନ ହେଉଛି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ବ୍ଲକ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ କେଉଁ ଭିଲେଜ ଆପଣ ସର୍ଭେ କରିବେ ସେ ଭିଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ମହିଳା ରହିଲେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ବା ଆମର ବୟସ୍କ ମହିଳା ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ସେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କରିବା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା ଏବଂ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ କରିବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ସେ ଇଲିଜିବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ପରିବାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଜ ଓପନ ହେବ ଆମେ ଏଠି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ହେଡ୍ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯାହା ଆମର ନାଁଟା ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯାହା ନେମ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ, ଜବ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନ୍। ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସର୍ଭେରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ। ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଘର ସର୍ଭେ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡର NPCI ମ୍ୟାପିଂ ବା ଡିବିଟି ମ୍ୟାପିଂ ବା ABPS ମ୍ୟାପିଂ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭାବିପାରିବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ବି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡର ABPS ମ୍ୟାପିଂ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଡିବିଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର NPCI ମ୍ୟାପିଂ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯାହା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। সোশিয়াল ক্যাটাগোরিরে আপনার দেবে এটি এজ আপনার পকাইবে, ম্যারিটাল স্টাটস এটি দেবে, নেম অফ ফাদর্স হজব্যান্ড যা আপনার যে হেড ভাবে যা আপনার এন্ট্রি করছেন তাঙ্ক বাপাঙ্কর না কিংবা সে মহিলা হইলে তাঙ্কর স্বামীঙ্কর না এটি দেবে, তারপরে চুজ করবে, তারপরে তাঙ্ক না এটি এন্ট্রি করবে, মোবাইল নম্বর এটি দেবে, লিটরেসি কেতে পাঠ পড়ছেন দেবে, অকুপেশন কোণ করছেন বৃত্তি আপনার এটি পকাইবে, তা সহিত নম্বর অফ ফ্যামিলি মেম্বর্স ইনক্লুডেড হেড যে আপনার মিশাই মানে পরিবার মুখ্য মিশাই আপনার পরিবার কেজন সদস্য অনেক তার নম্বরটা এটি দেবে। এনি অদর উইথ ডিজাবিলিটি যদি কে ভিন্নক্ষম অনেক তাহলে এটি চুজ করবে, ইয়েস করবে, নথিলে নো করবে। কাহিঁকি না এইটা এক গুরুত্বপূর্ণ অপশন যে সরকার কইছন্তি যে যদি ডিজাবিলিটি কেহি অছন্তি তাহলে তাঙ্কু ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়াহব, যদি কে বিধবা মহিলা অছন্তি তাঙ্কু মধ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়াଯିବ। তাপরে যদি কোনসি পরিবারর ব্যক্তি কোনসি এক ক্রিটিকাল রোগরে পীড়িত অছন্তি তাঙ্কু মধ্য এটি সিলেক্ট করিবে। যদি কে অণকৃষি উদ্যোগী চলাউছন্তি এটি ইয়েস নো করিবে। ফ্যামিলির ইনকম আনুয়াল কেতে রহিছি আপন এটি সিলেক্ট করিবে, যাহাকি রখা যাইছি 15,000 রু অধিক হলে आपण माने घर पाइबे नाही, सेतिपई आपण एटी आपणकर एनुअल इनकम चूज करिवे। ता सहित एटी देखि पारुथिबे जे केउ भली भाबरे एटी फिल अप करा जाईची, आपण एटु देखि परिबे। एई भली भाबरे आपण कर निजर निजे सर्वे करिवे। देन आपण कोन करिवे सेव एंड नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे। एतियो कर देला परे सेव एंड नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे। तापरे एतियो कर देला परे एटा हम कहार कले फास्ट परिवारर मुख्यंक
आमे एंट्री कले डाटा तापर फैमिली मेंबर अर्थात आमे परिवार मुख्य आमर एंट्री करदेले तापर आमर जो फैमिली मेंबर रहिले तांकर जे मुख्य तांकर स्वामी होंतु तांकर पुओ होंतु किंबा तांकर झियो होंतु जहाँ भी तांकर फैमिली मेंबर रहिले तांकर डाटा मध्यटी एंट्री करा जिवो से भली भाबरे आमे आड फैमिली मेंबर एठी ऑप्शन आसीबो तांकर आधार कार्ड दबा ना दबा आधार कार्ड दबा जेंडर सिलेक्ट करबा रिलेशन विथ हेड रे आमे सिलेक्ट कले हमको शो करबो एठी जे परिवार मुख्य सहित तांक संपर्क कोन पुओ झियो स्वामी जहाँ एठी आसीबो आपण देबे एज एगुडा आमे फिल अप कर दबा ए भली भाबरे फिल अप कर देला परे आपण को आड मेंबर करी आपण एठी फिल अप करिवे फिल अप करिवे अर्थात आपण जनकर मनकर धरि नंतु आपणक परिवार रे 4 जण मेंबर अछंती तो फास्ट आपणकर जनकर एंट्री कले आड मेंबर करिवे आउ जनकर एंट्री करिवे आड मेंबर करिवे आउ जनकर एंट्री करिवे तापरे आपनको जते एंट्री करिवे आपनको ए भले शो करि जिवो जे तांग ना शो करिवो से महिला की पुरुष एठी शो करिवो वॉइस शो करिवो एठी एडिट पे ऑप्शन आसीबो डिलीट पे ऑप्शन आसीबो जदी कोनोसी भूल बसत आपण एंट्री कर देले आपण डिलीट करि परिबे जदी कोनोसी भूल अछि एंट्री रे आपण एठी ए जो देखंतु पेन भलिया जो चिन्हटा अछि आपण या पर क्लिक करी आपण एडिट मध्ये करि परिबे चेंज करि परिबे एते कर देला परे आपण सेव एंड नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला परे आपनको जिते जहार एंट्री करथिबे मेंबर आपनको एठी सब शो करि जिवो आपण देखंतु एठी जो बॉक्स चिन्ह अछि आपण एठी ठीक करिवे आपनकर ऑथेंटिकेट देबे अर्थात आपण प्रथमे एंट्री कर देला डिटेल्स फैमिली मेंबर एंट्री कर देले एंट्री कर देला परे तापरे आपण ऑथेंटिकेट करिवे आपनकर जो आधार नंबर देथिले से आधार नंबर द्वारा आपनकर कैमेरा ओपन हबो एवं आपनकर फेस देबे फेस सहित आधार कार्ड रो ऑथेंटिकेट हबो जे आपण रियल सही व्यक्ति ना अन्य कोनोसी व्यक्ति देखंतु जहाँ आपनकर बेनिफिशियरी आपण एंट्री करथिबे मानकर 2 3 4 जहाँ एंट्री करथिबे एठी आपनको शो करिवो शो गला परे एठी जो बॉक्स अछि ए बॉक्स ऊपर आपण क्लिक करिवे तापर प्रोसीड ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला परे एठी आपनकर आधार ऑथेंटिकेट ओपन हो जिवो एवं कैमेरा ओपन हो जिवो से भली भाबरे आपण आखि ब्लिंक करिवे ब्लिंक कला परे आपनकर सक्सेस हो जिवो ऑथेंटिकेट एई भली भाबरे जण जण को करी आपण ठीक करिवे प्रोसीड मारिवे कैमेरा ओपन हबो आपण आखि ब्लिंक करी आपनकर कैप्चर करिवे ऑथेंटिकेट करिवे तापर देन फोटो उठे देला परे आपनको एई भली आसीबो इमेज कैप्चर्ड सक्सेसफुली प्रोसेसिंग देन लोडिंग डाटा आसीबो एवं आपनकर ई केवाईसी सक्सेसफुल आसीबो जदी ई केवाईसी सक्सेसफुल आसुनी आपण पुनर्बार पुनी प्रोसीड मारी की कैमरा ओपन करी आपनकर ओपन करिवे एवं टिके जोठी फेसटा क्लियर आसीबो सेही जगह रे आपनकर कैमरा रे ऑथेंटिकेट दियंतु देन आपनकर डिटेल्स एटी शो करि जिवो ई केवाईसी सक्सेसफुल लिखिबो देन आपण ओके ऊपर क्लिक करिवे ओके ऊपर क्लिक कला परे आपनको एठी जमा खाता विवरणी मागिबो जहा कि बाध्यतामूलक नुहे आपण सर्वे समय रे देई परिबे एवं जदि सर्वे समय रे आपनको पाखरे बैंक खाता नाही ताहले आपण पछरे मध्ये एंट्री करि परिबे किंतु सबुटु बेस्ट हबो आपण इनक्वारी सर्वे समय रे आपनकर बैंक डिटेल्स जदि आपण पाखरे अछि आपण 100% दे दियंतु देखंतु जमा खाता विवरणी तापर ओपन हबो एटी देखंतु बैंक अकाउंट डिटेल्स ए बडी शो करिवो आपनक पाखरे जदि बैंक खाता नै आपण एटी केवल ठीक मार देबे ठीक मार देले आपनकर आ कोनोसी ऑप्शन मागिबोनी देन आपण नेक्स्ट कर देबे जदि आपण पाखरे अछि एटी ठीक करिया कि आवश्यक नाही आपण एटी बैंक सिलेक्ट करिवे देखंतु जदि आपनकर एबे तो सबु आमे कमर्शियल बैंक यूज करछे आमे कमर्शियल बैंक दबा बैंक नेम एठी यूज करिबा जदि पोस्टल किमा अन्य कोनोसी बैंक आपण एठी देई परिबे किंतु कमर्शियल बैंक दियंतु कोऑपरेटिव बैंक हमर दबार नाही आमे कमर्शियल बैंक दबा एवं बैंक एठी नाटा हमर सिलेक्ट करिबा जहार जेउ बैंक देन एठी आमे ब्रांच नेम टा सिलेक्ट करिबा अकाउंट नंबर एठी एंट्री करिबा कन्फर्म आउथरे करिबा अकाउंट नंबर टाकू तापरे कोन अछि हमर पासबुक रे जो हमर बैंक खाते रे हमर नाटा कोन अछि आमे एठी एंट्री करिबा देन नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिबा देन गृह संबंधी तथ्य हमकु मागिबो जे हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन जेमिति कि हमर वॉल घर कांथ कोन अछि रूफ कोन अछि कच्चा ना
ପକ୍କା ଅଛି। ତାପରେ ଓନରସିପ୍ ଅଫ୍ ହାଉସ୍, ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛେ ସେ ଘରର ଜାଗାର ଓନରସିପ୍ କିଏ, ଘରର ଓନରସିପ୍ କିଏ, ଆମେ ନିଜ ଘରେ ରହୁଛେ କିମ୍ବା ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛେ, କେତେଟା ରୁମ୍ ଅଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମେନ୍ ସୋର୍ସ କ'ଣ ଇନକମ୍ କରିବାର, ଏଇଭଳି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଏଠି ମାଗିବ। ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ଏଠି ମେନସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ୟେସ୍ ନୋରେ ଆପଣ ଏଠି ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଏବଂ এইটা হচ্ছে আপনার ক্রাইটেরিয়া, ইনক্লুজন ক্রাইটেরিয়া এবং এক্সক্লুজন ক্রাইটেরিয়া। আপনার এইথর নিজକୁ ନିଜେ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଏଇ ଡାଟାଟା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ମଗାଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମର ସୋର୍ସ କ'ଣ, ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 50,000ରୁ ଅଧିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିବ। ଆପଣ ୟେସ୍ ନୋରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ପୁରୁଣା ଘର ଓ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ହାଉସ୍, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘର କରିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ହେଲା ଓଲ୍ଡ ହାଉସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇବେ ନୂଆ ଘର ତୋଳିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘର ଓ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳର ଫଟୋ ପାଇଁ ଏଠି ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଓପନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଡଜ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହାଭ୍ ହିଜ୍ ୟର୍ ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦ ହାଉସ୍। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଜାଗା ଅଛି କି ନାହିଁ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଛି ଏଠି ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଏଠି ଟିକ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 3ଟି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରର 3ଟି ଫଟୋ ଆପଣ 3ଟି ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଆଡ୍ ରିମାର୍କରେ ଲେଖିଦେବେ ଓଲ୍ଡ ହାଉସ୍ ଇମେଜ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁରାସି ଶୋ କରିବ। ଏବଂ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସ୍ଥିତି କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ। ଏତେ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ ପୁଣି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ ମାଗିବ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ହେଲା ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘରଟା ଯେଉଁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ତୋଳିବେ ସେ ଜାଗାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି 3ଟି ଫଟୋ 3ଟା ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଏଠି ଆଡ୍ ରିମାର୍କ ଦେଇଦେବେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଇମେଜ୍। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ଏତିକ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଲିମ ଏବଂ ଗୃହର ନମୁନା ଚୟନ। ଆପଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବା ମେସନ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ କରିବେ। ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ମଡ୍ୟୁଲ ଶୋ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘରଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, କେଉଁ ଡିଜାଇନରେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଡିଜାଇନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ପ୍ରାୟ 100 ପ୍ରକାରର ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଡେଲ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ କେବଳ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ଦେଖି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିବେ ଯେ ଭୁଲ ଅଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି। ସର୍ଭେ ରିଭାଇଜ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉଥରେ ରିଭେରିଫାଇ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲଭାଲ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଠି ମେସେଜ ଆସିଯିବ ସକ୍ସେସ୍ ରେକର୍ଡ ସେଭଡ୍ ଇନ୍ ଡାଟାବେସ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ ସର୍ଭେକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସର୍ଭେ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା ଅପଲୋଡ୍ ସେଭ୍ ଡାଟା ସର୍ଭେ ଡାଟା। ଦେନ୍ ଅପଲୋଡ୍ ରେକର୍ଡ ଏଠି ଓକେ। ଜାଣିଗଲେ
आमे आर एंड एडिट सर्वे रे प्रथम एंट्री कले सब तापर एठी हमर सक्सेसफुल आसिला परे आमे बैक करबा एप्लिकेशन को एवं अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा ऊपर को जीवा देन आमे एठी बेनिफिशियरी को ना एठी शो करबो आमे एठी सिलेक्ट करके अपलोड रेकॉर्ड कला परे हमर डाटाटा संपूर्ण भाव में अपलोड हो जिवो एवं गवर्नमेंट को पाखु ओडी सरकार को पाखु डाटाटा पळेबो एवं सही समय रे एआई मॉडल इनक्वारी करिवो एवं तथ्य अपलोड करिवो जमरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहिला आपण माने बे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो कारनामा विषय समस्त बे जानुथिबे जे आमे जहा केबे विश्वास करि परिबानी सेही काम वर्तमान हमरो एआई करि पारुची से बळी भाबरे जते बेले आमे अपलोड करू जे एआई हमरो वेरीफाई करिवो सेति पई आपण जो सर्वे करूछंदी प्रथमे निजको निजे पचारंतु जे मो सर्वे पाई ए घर पाई मो उपयुक्त कि नाही तापर आपण एही सर्वे रे निजको निज ना को निज परिवार को एंट्री करंतु ए देखंतु एआई एठी इनक्वारी कला परे देन आपणकर एठी अपलोड सेव डाटा शो कर जिवो आपण एठी अपलोड रेकॉर्ड करिवे देन आपणकर एआई एठी वेरिफिकेशन करिवो एवं हाउस डिटेक्शन सक्सेसफुल फोटो डिटेक्शन सक्सेसफुल एटी खेला पर एठी आपण डाउन पर क्लिक करिवे एवं अपलोड आपनकर एठी शो करिवो रेडी टू अपलोड देन आपण एठी टिक करिवे अपलोड रेकॉर्ड पर क्लिक करिवे एते कर देला पर आपनकर डाटाटा संपूर्ण रूपे अपलोड हो जिवो देखंतु बंधु आपण में जानि पारिले जे केउ प्रोसेस रे हमर सर्वेटा करा जिवो एवं आपण मान पई एक गुरुत्वपूर्ण सूचना जे डिसेंबर मास 2 तारिख 3 तारिख एवं 4 तारिख ए 3 दिन मध्य रे कोनोसी एक दिन रे अर्थात 2 तारिख होई पारे 3 तारिख होई पारे किंबा 4 तारिख होई पारे आपण को ग्राम पंचायत रे एही जो सर्वेर प्रणाली ऊपर ट्रेनिंग दिया जिवो एक कर्मशाला बा ट्रेनिंग दिया जिवो आपण समस्ते पंचायत सहित आमर कांटेक्ट रे रुहंतु जे 2 तारिख होई पारे किंबा 3 तारिख होई पारे किंबा 4 तारिख होई पारे जे आपण के भली भाबरे निजे निजर सर्वे करि परिबे डॉक्यूमेंट कोन आवश्यकता रहिबो ताहा पर एक आपण मानको अवेयरनेस करा जिवो निश्चित भाबरे समस्ते पंचायतर समस्त बासिंदा आपण एही ट्रेनिंग प्रोग्राम रे आपण अवेयरनेस प्रोग्राम रे भाग नियंतु एवं के भली भाबरे निज निजर सर्वे करि परिबे अधिक भाबरे अधिक मात्रा रे आपण जानंतु एवं शिखंतु आमे वीडियो मध्य आगु को आनिबा आपण माने वीडियो देखि कि मध्य जानि परिबे ता सहित आपण पंचायत रो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हबो निश्चित भाबरे जोग दियंतु धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग।